Oke teman-teman, mari kita cari mainan. Let's go. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mainan teman-teman. Wow, ini kereta cepat teman-teman. Warna hijau. Mantul-mantul. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Kita cari lagi mainannya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, di sini juga ada mainan teman-teman. Wow, ada truk tronton. Wow, warna merah. Mantul-mantul. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Wow, ada truk tangki juga teman-teman. Warna biru. Wow, keren abis. Wadidaw, ada mobil jeep juga teman-teman. Warna hijau. Mantul-mantul. Let's go. Kita cari lagi teman-teman mainannya. Wow, lihat. Di sini banyak mainan teman-teman. Wow, mainannya keren-keren semua ini teman-teman. Kita ambil teman-teman. Wow, yang ini mobil tangga pemadam kebakaran warna merah ya teman-teman. Wow, wih, ada salender. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Yang ini apa teman-teman? Yang ini truk molen buat ngecor jalanan. Wow, keren. Kita kumpulkan di sini. Wow, yang ini wheel loader teman-teman. Mantul-mantul. Wadidaw, ada dump truk juga teman-teman. Wow, keren abis. Kita kumpulkan di sini. Widih, ada Tayo. Wow, warna hijau ya teman-teman. Wih, keren nih mainannya teman-teman. Wow, kita ambil lagi nih. Widih. Ini apa teman-teman? Ini mobil polisi warna orange. Keren abis. Wow, yang ini helikopter warna merah. Mantul-mantul. Wih, ada truk molen juga nih. Wow, warna hijau ya teman-teman. Kita kumpulkan. Wow, yang ini apa teman-teman? Yang ini mobil pemadam kebakaran warna merah. Mantul-mantul. Kita kumpulkan. Wow, ada mobil balap juga teman-teman. Warna hitam. Wow, keren. Widih, ada mobil damkar lagi teman-teman. Ini warna hijau ya. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan di sini. Wow, yang ini bus teman-teman, warna kuning. Wow, keren. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Wow, keranjangnya sudah hampir penuh teman-teman. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, yang ini beko keruk, warna hijau. Nah, kita taruh sini. Widih, ada bulldozer juga nih teman-teman. Wow, keren abis. Kita kumpulkan. Wow, ada beko keruk lagi teman-teman. Wow, keren. Kita kumpulkan lagi di sini teman-teman sampai banyak. Wadidaw, ini yang terakhir nih teman-teman. Ini mobil polisi warna biru. Wow, mantul-mantul. Wow, kerannya sudah penuh teman-teman. Wow, keren. Nanti kita cari mainan lagi ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe. Bye-bye.